For today's video guys, moadto dito karon sa sapa kay para manglaba guys no. O gatong mga kauban guys nang gilukdo na sila og mga planggana. Perting daghan na gyud naglabonon guys. So gitawa po ta kalupig nagdala po tago sa kasakong labonon guys no. Mo na guys so mga kauban guys. Pero lupig ko nila guys. Kay maglaba sila balon-balon mag-asawa ni at wag ibilin dun sa balay kay gabantay man sa tong pisong gamay guys. Una na ni akong mga silingan diri guys mga laba magbalon-balog asawa ba. Kompleto po ni guys kay balon-balon po sila og kanang para makaon og gutom na. Maong diri dapita wa ni daghang istar ni kubkob na dayon ni day perting daghana ginamo perting lingawa. Bisan sa gamay nga grasya guys basta sa saluan matik mag-apod ra gina siya gyapon. Kumara to guys. Thank you for watching.